ମୁଁ କହିବି तो हेलो गाइस तो मु स्वागत न्यू ब्लॉग विवेक मिकिला न्यू चैनल को तो गाइस मिकिर मोर वीडियो आसुनी इंस्टा ब्लॉग आसुनी यूट्यूब वीडियो किसी आसुनी कौन भाई ना मामा देह बहुत खराब तो मामा देह खराब मतलब वीडियो तो किसी करनी तो गाइस रविवार दिन छाड़ तो आम दी जन मन ही भल ना वीडियो कौन आनी जानी तो गाइस कथा कौन ना माने रविवार दिन जो कांदरा माने से कला ना गाइस माने किछि भल काम कला ना आपण भाबछु मिकी की गेला गाइस मिकी नुए माने आमे दी जन तो ये हो आमे वीडियो बंद बोले कि माने केते जेलस फील करी कि माने छुंट झुआ लगुचंदी गाइस यदि से वीडियो देखुछ ना देखो वीडियो में गोटे रा पहिले जाउछि भाई रे बोले तो जो ईगो देखौनु ना तू जो ईगो आ राग चढ़िया लोक राग मत देखिए बुझेलो रविवार जो कांद कलु ना से कांद मैंने चाहिए ना कौन जापार रविवार जो काम कांद कलु मिकी कांदी मु कांदी दी न कांदी ना लुह तो निश्चय पड़ो आदि तू वीडियो देखु वीडियो गोटे कहीदे तो मिछ बदना दिल मो पर सहीनी तू जो राग जो तुम देख सही ना ये गाइस वीडियो शेयर निश्चय करदे तो गैस चलो मामा देव कर आगे अदा भरा पकड़ भोक लगे खाएंगे सकाल खाई तो रबार छुट्टी छुट्टी खाई ना कि देखो गैस मैंने बहुत सकाल बहुत है देखो तो गैस मुझे खाया सब करनी खाइबा को तो फ्राए राइस करते मामा गाधे मामा गाधे आसिले खाए मुझे जन तो गाइस मामा बइची एबे मामा नाकरे पक्का हबो कोन कहले अदा हां देरी गाइस ये ला अदा बाई गाइस ना बोदा पड़ा ठीक है ना आरो मुंडो की हो रे ना प्लीज को लगेगा गाइस मना करछि देखा मामा दे कमी जो किछो दे बोल आखि में जो कौन करा नो है गाइस ये गाइस पकेगा बना है ए सोई ए आखि में जो यो रे ओके बना हम जा देखा कमी जीव देखा अजय खून से ये गाइस ये पक्का ही बना ये बार ड्रामा हो रहा है देखा सुखी मुतान में तू जाओ चला जाओ देखा बसला औसन दरमा ना कमी जो बोर बोल दे किछुआ हम जाओ काहे कर मुझे वो पड़े गाइस मु जाऊ छी सेही बात तो होउ था मु चल ए थोड़ी पके दियो हैं ए थोड़ी पके में तो हां देखा लगा क्या की हो रे लो दीजिए आस्ते बोल तुम्हारा आस्ते बोल तो कष्ट होची काम कर कष्ट हो ले घरा कर अरे कम जरा करेगा अब वीडियो आस बन गाइस को जो तार तुम ना के बोलेगा हम जाओ ए यार होता देखी देखा ये गाइस फाइनल मामा बना कर पकाओ और जा ना कर दे मुझे देखी दादा देह खराब मैं छुटा पे छुटे रही माने से उठू माने भल हेरा जी मेरी मोबाइल कौन कहू कौन कि हाँ भात खा बस
କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ ଖୋଜୁଛୁ କ'ଣ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ରୁଟି ଖାଇ ତାଙ୍କର ଭାତ ନାହିଁ ଏତେ ମୁଁ କର୍ମ କୁଣିଆ ରୋଷେଇ ଆସେନି। କି ଗରମ ଗାଏ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦଉନି ଶୀତ ଲାଗିବ। ରାତି ଭାତ ଖାଇଦେଲ ରାତି ଭାତ କାହିଁ ଖାଇଦିଏ ଦେହ ପା ଭଲ ନାହିଁ ଖାଇଦିଏ। କେତେ ବୁଝେଇବି ଗାଈ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଦେଖ କାନ୍ଦିଲେଣି ବସିକି। ଖାଇଦେ ସତ କହିନି ଖାଇଛୁ କାଲି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଖାଉନୁ ଖାଇଦେ ତାଙ୍କର ଗାଈ ରୁଟି ଏତେ ଜିନିଷ ତେଲ ରୁଟି ହେଇଛି ଖାଇବୁ ନା ମାନେ କ'ଣ ରୁଟି ତେଲ ରୁଟି ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ସକାଳୁ ଭାତ ପାଇଁ ବସିଲା ତ ମାମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହନି। ଏଇଟା କ'ଣ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିଲି ଭାତ ବସିବା ପାଇଁ ମାମୁଁ ଭାତ ବସିଲା ଅଛି ମୋ ଦୋଷ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ଖାଇଦେ ହେ ଭଗବାନ ଆରେ ସୂତ୍ର ଦୁଶର ସର ମୋର ଥିଲା ଉଠୁଛି ମାନେ ମୋ ସୂତ୍ର ଖାଇଲାନି ଖାଇଦିଏ ମାମା ଲୋ ଓ ଖାଇଦିଏ ମାମା ଖାଇଦିଏ ଧନ। ଆଉ ଗାଁ ରାତି ଭାତ ଖାଇବୁ ଆସି କ'ଣ ଖାଇବୁ କହ ଦୋକାନ ଆଣିବୁ ଖାଇବୁ କହ ପରଟା ଖାଇବୁ ଦୋକାନ ଆଣିବୁ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ମୋମୋସ୍ ଖାଇବୁ ଖାଇଦେ ଦେହ ମୋର ଅଣ୍ଡର ଖା ନା ଭାତ ବସିଲେ ଖାଇବୁ ଭାତ ବସିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିମି ଖାଇଦିଅ ଧନ୍ଦା ଭାଇ ମୋର କ'ଣ ହେଲା କଣ ମାମୁଁ ଭାତ ବସିଲା ମୁଁ କ'ଣ କହନ୍ତୁ ମୋ ଏମିତି ରହୁଛୁ କ'ଣ ଭାତ ବାହାରୁଛୁ ଭାତ ରଖୁଛୁ। ପଖାଳ ଖାନା ପଖାଳ ଖାନା ନହେଲେ ଭାତ ବସୁଛୁ ଖାଇବୁ ନହେଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ। ଭାତ ବସୁଦେବି ନା ଭାଇ ଭଗବାନ ଭାତ ଭାତ ଆସୁଛି ଯଦି ତୁ ଛୁଟିରେ ରହିବୁ ନା ବିକ୍ରା ସାମୁଳି ପୁରୁ ହବ ଖାଇବା ବୁଝି ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ରୁଟି ଖାଇ ରୁଟି ଗଲି ମୁଁ ଆଉ ରାତି ଭାତ ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ ସଭା ଫପା ଲେଗେଇ ଦେନି କ'ଣ କଥା ଯଦି ଛୁଟିରେ ରହିବୁ ତ ଭଲ ନ ରହିଲେ ହିଁ ଖରାପ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନ ଛୁଟିରେ କେବେ ରହିବି ନା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି ଜାଗା ଏକରେ ଭଲ ନାହିଁ। ରବିବାର ଦିନ ଫାଲତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଝଗଡ଼ା କରିଦେଲା ମାନେ ମିଛ କେସ୍ ମୋର ଫସଲ ଝଗଡ଼ା କରିଦେଲା ଆଜି ମାନେ କାହାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଖାଲି ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ମୋ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖିକି ସେ ଚଳନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାଉ ଟିକେ ଖରା ନାହାନ୍ତି ଖରା ଯାଉ କମି ଯାଉଛି ଟିକେ ଯାଉ ଡକା ହେଲାନି ପୁଣି ବାବୁ ବୋଲି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ କହିବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁ ଡକା ହେଲା ଭାଇ ନ ଶୁଣିଲେ କିଏ କ'ଣ ପଖାଳ ନେବି ଏମିତି କ'ଣ ମୋ ରହୁଛି ଜାଣିପାରୁନି ସେଟା
ଭାତ ପକା ହବ। ପଖାଳି ହେଇଗଲା। ହାତ ପରେ ଚକୁଡ଼ି ଚାକୁଡ଼ି ଧୋଇମି ନା ନାସନା ମୋ କହୁଛି ମୁଁ ଧୋଇମି ନା ତୁ ଶୁଣୁ ତୁ ଖାଇବି କି ମୋ କାମ ମୁଁ କରିବି ନା ମୁଁ ସୁତିରେ ରହିଛି ବୋଲିକି ରହିଲି ଭଲ ଖାଇଦିଅ ତରକାରୀ ରୁଟି ଖାଇବି ନା ଭାତ ଖାଇନ ତରକାରୀ ରୁଟି ଖାଇଦିଅ ରହିବି କିଏ ରଖୁଛୁ ଉପାସ ରହିଲେ ତୁ ଖା ନା ତୁ ଖାଇମି କାହିଁ ପୁଣି ପଛରେ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ନେଇ ଆସ ମୁଁ ଖାଇମି ନା ଏ ସେ ସିଙ୍ଗାଣି ତ କିଛି ହେଲେ ଅଛି ସିଙ୍ଗାଣି ବୁଝି ବୁଝି ତ କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ତମ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ଆସୁନି ଆରେ ଯାହା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନି ତା ଦେହ ହେଇଯାଇଛି ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିମି ଆରେ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର କାଲି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କାଲିଠୁ ଇନଷ୍ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନେବେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଚଣ୍ଡୀ ଖାଉଛି ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କରିମି ବୋଇଲାନି ମୁଁ କରିବି ସବୁ କାମ ମୋର ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇছিল ମୋ ଦନ ଲ ଗାଈ ଚାଲ ବାସନ ମାଜିମି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚାଲ ଗାଈ ଚାଲ ବାସନ ମାଜି ଆଜି ସବୁ କିଏ କରିଥିଲା ଚାଲ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବାସନ ମାଜିମି ହାଇ ଗାଇସ୍ ଏତିକି ବାସନ ମାଜିବା ଆଜି ଚାଲ ଫଟାଫଟ ବାସନ ମାଜି तो गाइस फाइनल बासन सब माजी दिया हला एबे काम कोन ना ये टोटल खरा हबो आज मामार देह खराब पाई माने देह खराब पाई सब काम आज मु करछि आज देखन तथापि सी आसे हाथ माजी देखन काम रे ए आ मु खरी देमिया तो गाइस टोटल आज सब खरा हबो चल ना खरी देबा तापर देखो जो कथा ए सब खरा या देखो तो मु खर को थिले देवना देखंतु भाई केते ओलिया माने भयानक ओलिया ना गाइस मु तो खरछु मोर खरी के देखो देवना से जण मनुष्य देवना मनुष्य जणटा गाइस कोने काम चाहूँगी आस मामा काम घर बोल दादा दिन मामा चल जानस 2000 दिन को दे आज गाइस मोर ड्यूटी छुट्टी ये ड्यूटी शुरू है
ମୁଁ ପାଉନି। गाइस घर मिला घर लास्ट में गाइस दिन 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 से रखा है देखो ना गाइस गाइस देखो भाई यार देखो देह खराब देखो आंब खाए देखो ପାଟି ପିତା ଲାଗୁଛି ବେଳେ। तोर सब पिता लागुछ न पाटी पिता लागुछ न हां आरो हूं मारछु ना ପୁରା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। सब खाइ म त फोन नले गाइस मागी म चढ़ी ସେଠି ଅଳିଆ कोन काले हो जावा ଭାତ କେମିତି ସଫା କର ଭାତ ବସି। गाइस बसी खाया आइया आइया बे मामा ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅ। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅ। କାଟି ଯା। मत गाइस मुंडो कोनी आसीनी खाली गला कर पड़ाई गाइस मामा आला आंबा गाइस खाइ देलो गाइस आंबा गाइस आंबा क्या खाइला जाउछ फरते भुओ कर रेडी हे जा ହେଇଯିବ କଣ काई नु और जाउछ सिमी काई होउछ ଭାତଟା ବସେଇ ଦେଇ गाइस का जिनस देखियो लोक देह खराब लोक कौन करते बहुत बसनी शुणती जिनस देख देख देखो गाइस गाइस आंब गाइस माने कहतु ना जन तो देह खराब जदि से शोब कौन कर कौन ना हेला आमर तो एठी आंब गाइस खाली देखो कौन कहबो गाइस कौन कहबो तो तो रहिले गाइस यदि वीडियो भल लागी था लाइक करंतो शेयर करंतो सब्सक्राइब करंतो रहिले देखा नेक्स्ट ब्लॉग को सती जय जगन्नाथ।